Dobrodošli na kanal Okusi prirode. Danas nešto interesantno o sadnji bijelog luka, odnosno češnjaka, jednoj od kultura koje se redovno sade u ovom periodu. Sadnja može biti jesenja ili proljetna, ali mi ćemo se danas fokusirati na jesenju jer ona daje bolji prinos, veće glavice zbog duže vegetacije koja traje oko 8 mjeseci, a luk otporniji kad dođu proljetne kiše i bolesti. Bijeli luk se najčešće sadi od početka oktobra pa sve do čak sredine novembra, odnosno prije prvih velikih mrazeva. Kroz ovaj video pokazat ću vam jednu korisnu stvar koju većina ljudi ne radi, a stvarno može pomoći da luk bolje nikne i uz manje truleži. Prije sadnje jedna stvar. Često me pitaju koja je najbolja sorta bijelog luka. Pa to je jako teško reći, jer svako podneblje ima neke svoje sorte koje mu najbolje leže. Nije isto saditi u Hercegovini, Semberi ili u nekim drugim područjima. Ono što valja kod mene ne znači da će valjati kod tebe. Zato je najbolje da svak sadi ono provjereno što najbolje uspijeva. Ali bez obzira na sortu, najbolje je koristiti ili domaći uzgojen luk ili kvalitetan kupovni sadni materijal. Preporučio bih izbjegavanje sadnje ono koji se kupuje za jelo. Čak i ako su čenovi manji, važno je da nisu tretirani protiv klijanja kao ni kupovni što se uvoze. Njih često tretiraju raznim hemikalijama da ne kliju tokom transporta. Kada razvajate čenove, nemojte to raditi sedmicu prije. Najbolje je dan, eventualno 2 prije sadnje, da opna ostane čvrsta i da se čen ne osuši. Prije sadnje uzmite neku posudu i naspite obične vode, zavisi koliko vam treba. Zatim dodajte pepela, promiješajte i u to potopite čenove bijelog luka. Ostavite tako da ostoji sat do 2. Zašto ovo raditi? Prvo, pepeo štiti čen od bolesti, gljivica i truleži. Drugo, sadrži prirodni kalij i fosfor, što pomaže da korijen što prije krene i da luk bude zdrav. Ovo je stara metoda, ali jako efikasna. I vjerujte mi, razlika se vidi. Ako nemate pepeo, možete koristiti i samo običnu vodu. To će makar omekšati opnu, pa će čen lakše klijati. Još jedna opcija, kalijev permanganat. U litar vode dodajte par kapi, tek da dobijete blago ljubičastu boju. U to potopite luk na pola sata i to je odlična zaštita ako imate problem sa truleži ili ako sadite luk više godina zaredom na istom mjestu. Kad se čenovi natope, ne treba ih prati, samo odsjediti i saditi. Sadnja se radi na dubinu od 3 do 7 cm, ali to opet zavisi gdje živite. U toplim krajevima ide pliće, a tamo gdje su zime jače, nek ide i do 7 cm da luk ne izmrzne. Zemlja nek bude rastresita, propusna, ako je teška i glinasta, bacite malo pijeska ili komposta da je razbijete. I to je jako bitno, vrh čena mora ići prema gore. Najvažnije je, koristite zdrav luk, pripremite ga kako treba, sadite na pravu dubinu i nemojte zaboraviti da svako područje traži svoje. Ako ste imali loše prinose ranije, probajte ovaj način, siguran sam da ćete vidjeti razliku. Ako vam je video bio koristan, lajkujte ga, ostavite komentar ako imate neko svoje iskustvo i naravno pretplatite se na kanal Okusi prirode da ne propustite ostale videe. Do sljedećeg videa, lijep pozdrav!